सवाल है, इस्लाम में सबसे पहले शराब पीने पर सजा किसको दी गई? जवाब है वहशी बिन हर्ब। सवाल है, अल्लाह पाक के नबी हजरत नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती बनाना किसने सिखाई थी? जवाब है हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक के हुक्म से सिखाई थी। सवाल है, अल्लाह ताला किस वक्त दुनियावी आसमान पर तशरीफ लाते हैं? जवाब है रात के आखिरी हिस्से में। सवाल है, अल्लाह ताला के नबी हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में कितने तख्ते लगाए गए? जवाब है हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में 1,24,000 तख्ते लगाए गए। सवाल है, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सबसे पहले किस प्यारे नबी का जिक्र फरमाया है? जवाब है हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र आया है। सवाल है, अहले जन्नत का लिबास सब्ज होगा, ये कहाँ कहा गया है? जवाब है सूरह कहफ में। सवाल है, बागे अरम के नाम से किस बादशाह ने जन्नत बनाई? जवाब है शद्दाद ने। सवाल है, पड़ोसी की कितनी इकसाम हैं? जवाब है 3। सवाल है, तांबे के चश्मे अल्लाह ताला ने किस नबी के लिए जाहिर किए? जवाब है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। सवाल है, जिस वक्त हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नारे नमरूद में डाला गया, इस वक्त आपकी उम्र शरीफ कितनी थी? जवाब है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस वक्त 16 साल के थे और बाज ने कहा है कि 26 साल के थे। सवाल है, जनाजे के साथ क्या ले जाना मना है? जवाब है आग। सवाल है, जो शख्स रोजाना 5 वक्त की नमाजों का एहतमाम करता है तो अल्लाह पाक उसे किन 5 तरीकों से एजाज और इकराम फरमाते हैं? जवाब है रिस्क की तंगी दूर फरमाते हैं, कब्र का अजाब हटाते हैं, अमाल नामा सीधे हाथ में अता फरमाते हैं, पुल सिराज से बिजली की कड़क की तरह पार फरमाते हैं, अपनी जिम्मेदारी पर बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल फरमाते हैं। सवाल है, हजरत इलियास अलैहिस्सलाम का नाम कुरान पाक में कितनी जगह आया है? जवाब है 3 जगह। सवाल है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वक्त मिस्र का हुक्मरान क्या कहलाता था? जवाब है फिरऔन। सवाल है, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे का क्या नाम है जिन्होंने अपने वालिद की जुदाई का गम सहा? जवाब है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। सवाल है, दज्जाल की खास निशानियां क्या होंगी?
جواب ہے دجال کی ایک آنکھ ہوگی، وہ کانا ہوگا اور اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا۔ سوال، دنیا میں روزہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے کس نبی نے رکھا؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام نے۔ سوال، دوزخ میں دوزخی کو ایک دن میں کتنی بار جلایا جائے گا؟ جواب ہے دوزخی کو ایک دن میں 70,000 بار جلایا جائے گا۔ سوال ہے زمین پر سب سے پہلا مکان کون سا بنایا گیا؟ جواب ہے زمین پر سب سے پہلا مکان جو بنایا گیا وہ بیت اللہ شریف ہے۔ سوال ہے طاعون کی وبا کس خلیفہ کے عہد میں پھیلی تھی؟ جواب ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے غزوہ بدر کون سے دن، ماہ اور کس سن ہجری میں ہوا؟ جواب ہے بروز جمعہ 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری کو۔ سوال ہے فرشتوں نے جواب میں کیا کہا؟ جواب ہے فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ تو ایسے شخص کو کیوں پیدا کرے جو زمین پر فساد پھیلائے اور خون بہائے، ہم تیری تسبیح اور پاکیزگی بیان کرنے والے ہیں۔ سوال ہے قرآن پاک میں شیطان کا نام کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب ہے 88 مرتبہ۔ سوال، قرآن مجید کا دوسرا نام کیا ہے؟ جواب الکتاب۔ سوال، قرآن مجید کے کس پارے میں سب سے زیادہ سورتیں ہیں؟ جواب ہے 30ویں پارے میں۔ سوال ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کو کتنے فرشتوں نے اٹھا رکھا ہوگا؟ جواب ہے 8۔ کس بالغ انسان پر نماز فرض نہیں؟ جواب ہے جس کا ذہنی توازن درست نہ ہو۔ سوال ہے کس صحابی جن کے مسلمان ہونے پر فرشتے بہت خوش ہوئے تھے؟ جواب ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے کس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کرنی چاہیے؟ جواب ہے پیغمبروں اور دوسرے مسلمانوں کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ مشرکین کے لیے دعائیں مغفرت مانگیں، اگرچہ وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، اس امر کے ظاہر ہونے کے بعد کہ وہ دوزخی ہیں۔ سوال، کس نبی نے سب سے پہلے انگور کا پھل کاشت کیا؟ جواب ہے حضرت نوح علیہ السلام۔ سوال ہے کہف کے معنی کیا ہیں؟ جواب ہے کہف کے معنی وسیع غار کے ہیں۔ سوال ہے کون سی چیز کھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا؟
जवाब है कसम। कौन सी लड़की जिन्नात से शादी कर सकती है? जवाब है कोई लड़की नहीं। सवाल है, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी जमाई आई? जवाब है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी जमाई नहीं आई। सवाल, माँ की किस गलती की वजह से बच्चा काला पैदा होता है? जवाब है गरम फूड खाने से। सवाल है, मदीना के करीब सबसे पहली मस्जिद का क्या नाम है? जवाब है मस्जिद कुबा। सवाल है, नबियों का बाप किस नबी को कहा जाता है? जवाब है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को। सवाल, नमाज जनाजा का हुक्म कुरान की किस सूरत में आया है? जवाब है सूरह तौबा में। सवाल है, वजू की हालत में आईना देखना कैसा है? जवाब है वजू नहीं टूटेगा। सवाल है, वो कौन सा रुकन इस्लाम है जिसमें दीगर अरकान इस्लाम की खासियत जमा होती है? जवाब है हज। सवाल, वो कौन से ऐसे 5 लोग हैं जो दुनिया में सबसे ज्यादा रोए? जवाब है हजरत आदम अलैहिस्सलाम अपनी खता पर, हजरत याहिया अलैहिस्सलाम खौफ इलाही में, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम फराकी यूसुफ अलैहिस्सलाम, हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद, हजरत ज़ैनुल आबदीन वाक़या करबला के बाद। सवाल, वो कौन सी चीज है जो हम देखते हैं पर अल्लाह ताला नहीं देखता? जवाब है ख्वाब। सवाल है, वो कौन सी सुन्नत है जो एक को दो कर देती है? जवाब है निकाह। सवाल है, वो कौन से नबी हैं जिन्होंने 12 साल की उम्र में तबलीग करना शुरू कर दी? जवाब है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। सवाल है, वो कौन से सहाबी हैं जिनको हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने तदवीन कुरान का हुक्म दिया था? जवाब है हजरत जैद बिन साबित रजी अल्लाह ताला अन्हो। सवाल, वो कौन सी तिजारत है जिसमें हमेशा फायदा ही होता है? जवाब है अल्लाह ताला से की जाने वाली तिजारत। सवाल, वो क्या है जिसको पीने से रोजा नहीं टूटता? जवाब है गुस्सा। सवाल है, आखिर में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या फैसला किया?
जवाब है, जब सूरज गुरूब हो गया तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बेशक मैं तुम्हारे शिर्क से बेजार हूँ। मैं अपना रुख इसकी तरफ करता हूँ जिसने आसमानों और ज़मीनों को पैदा किया यकसू होकर, और मैं शिर्क करने वालों में से नहीं हूँ। सवाल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किस साथी को असदुल्ला के लक़ब से नवाजा गया? जवाब है, हजरत हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह ताला अन्हो को। सवाल है, इस्लाम की पहली मस्जिद कहाँ तामीर की गई? जवाब है, कुबा। सवाल है, इस्लाम में कुरैश के सामने सबसे पहले जोर से कुरान पढ़ने वाले कौन हैं? जवाब है, हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद रजी अल्लाह ताला अन्हो। सवाल है, अल्लाह ताला का शेर किस सहाबी को कहा जाता है? जवाब है, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो को। सवाल, अल्लाह ताला के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास जो असा था उसकी लंबाई कितनी थी? जवाब है, बाज ने 10 हाथ और बाज ने 12 हाथ बयान की है। सवाल, अल्लाह ताला ने सबसे पहले अपने किस प्यारे नबी को दुनिया में भेजा था? जवाब, सबसे पहले अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजा। सवाल है, इंसानों की तादाद ज्यादा है या जिन्नात की? कितनी ज्यादा है? जवाब है, इंसानों के मुकाबले जिन्नात की तादाद 9 गुना है। सवाल है, एक मुस्लिम औरत किस वक्त मगरिबी लिबास पहन सकती है? जवाब है, अपने शौहर के कहने पर। सवाल है, पांचवें कलमे को किस नाम से पुकारते हैं? जवाब है, कलमा अस्तगफार। सवाल है, तांबे के चश्मे अल्लाह ताला ने अपने किस नबी के लिए जाहिर किए? जवाब है, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए। सवाल, जब कोई भी जानवर बोलता है तो वो अक्सर व बेशतर क्या कहता है? जवाब, जब भी कोई जानवर बोलता है तो अक्सर अल्लाह ताला की तस्बीह करता है। सवाल, जिन्नात कहाँ नमाज पढ़ते हैं? जवाब है, घास में। सवाल, झूठ की बदबू से फरिश्ता कितना दूर हो जाता है? जवाब है, 1 मील। सवाल है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सबसे पहले किस फरिश्ता ने सजदा किया? जवाब है, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने। सवाल है, हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा को जब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह करने का पैगाम मिला तो आप रजी अल्लाह ताला अन्हा ने किससे मशवरा किया था? जवाब है, अल्लाह पाक से।
سوال ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟ جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عمر 125 سال تھی۔ سوال ہے خلافت عباسیہ کا بانی خلیفہ کون تھا؟ جواب ہے ابو العباس محمد بن عبداللہ صفاح۔ سوال، دنیا کی وہ کون سی مسجدیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کے نبیوں نے اپنے ہاتھوں سے تعمیر کروایا؟ جواب ہے بیت اللہ حضرت آدم علیہ السلام، بیت المقدس حضرت سلیمان علیہ السلام، اور مسجد نبوی اور مسجد قباء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ سوال ہے دنیا میں سب سے پہلے ذرات کا سامان کس نے بنایا؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام نے۔ سوال ہے روزے کے ساتھ سارا دن سونا کیسا ہے؟ جواب ہے جائز ہے۔ سوال ہے سپارہ کس زبان کا لفظ ہے؟ جواب ہے فارسی۔ سوال ہے عرب کا مشہور میوہ کیا ہے؟ جواب ہے کھجور۔ سوال ہے غسل اور وضو کا تیمم جائز ہے یا صرف وضو کا؟ جواب ہے دونوں کا۔ سوال ہے فرعون نے کتنے سال حکومت کی اور اس کی عمر کل کتنی ہوئی؟ جواب ہے فرعون نے 400 سال حکومت کی اور کل عمر 620 سال ہوئی۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید فرقان الحمید کی تلاوت کرنے پر کیا اجر ملتا ہے؟ ہر حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ سوال ہے قرآن مجید کے بعد سب سے مقدس کتاب کون سی ہے؟ جواب ہے صحیح بخاری۔ سوال ہے قیامت سے کتنے سال پہلے تمام مسلمانوں کی روح قبض کر لی جائے گی؟ جواب ہے 40 سال۔ سوال ہے قیامت کے دن سب سے پہلے کس چیز کا حساب لیا جائے گا؟ جواب ہے نماز کا۔ سوال ہے کس سورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ آیا ہوا ہے؟ جواب ہے سورہ کہف۔ سوال ہے کس کی دعا فرشتوں کی مانند ہوتی ہے؟ جواب ہے مریض کی۔ سوال ہے کس نبی نے اپنے ماموں کی 4 بیٹیوں سے شادی کی تھی؟ جواب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام نے۔ سوال ہے کن پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے علم نجوم عطا کیا؟
جواب ہے حضرت ادریس علیہ السلام کو۔ سوال ہے وہ کون سا عمل گناہوں کو برف کی طرح پگھلا دیتا ہے؟ جواب ہے اچھے اخلاق۔ سوال ہے کون سی عورت سیدھا جنت میں جائے گی؟ جواب ہے جس کا شوہر اس سے راضی ہو۔ سوال ہے کون سے نبی لاٹھی پر ٹیک لگائے ہوئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی روح قبض کر لی؟ جواب ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کی۔ سوال ہے کیا مسافر پر جمعہ فرض ہے؟ سوال ہے کیا مسافر پر جمعہ فرض ہے؟ جواب ہے جی نہیں، وہ جمعے کی جگہ نماز ظہر ادا کر سکتا ہے۔ سوال ہے مدینہ کے قبرستان جنت البقیع میں دفن کیے جانے والے پہلے مسلمان صحابی کا نام بتائیں۔ جواب ہے حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے بنی اسرائیل کی قوم میں کتنے نبی آئے تھے؟ جواب ہے 70,000۔ سوال ہے نفلی نمازوں میں سے کون سی نماز سب سے زیادہ بلند درجہ رکھتی ہے؟ جواب ہے تہجد کی نماز۔ سوال نماز میں کس سورت کا پڑھنا واجب ہے؟ جواب ہے سورہ فاتحہ کا۔ سوال ہے وہ کون سا پانی ہے جو نہ آسمان سے برسا، نہ زمین سے نکلا اور نہ کسی درخت سے نچوڑا گیا اور پھر بھی اس سے وضو جائز ہے؟ جواب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی سے نکلا پانی۔ سوال ہے وہ کون سا گناہ ہے جو دین کو مونڈ ڈالتا ہے یعنی تباہ کر دیتا ہے؟ جواب ہے بغض۔ سوال ہے وہ کون سی چیز ہے جسے دیکھنا سنت، ڈالنا فرض اور نکالنا حرام ہے؟ جواب ہے مردے کو۔ سوال ہے وہ کون سی دو نمازیں جن کے خاص اہتمام کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی؟ جواب ہے مغرب اور عشاء۔ سوال ہے وہ کون سے صحابی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار تھے؟ جواب ہے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے وہ کون سی نماز ہے جس کا خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے پڑھنا شرط نہیں؟ جواب ہے وہ نفل نماز جو بیرونی شہر کسی سواری پر ادا کی جائے۔ سوال وہ کون سے ایسے کافر ہیں جن کو دوزخ میں نہیں ڈالا جائے گا؟ جواب کافروں کے نادان دیوانے جو ناسمجھی میں فوت ہو گئے،
دوزخ میں نہیں ڈالے جائیں گے۔ سوال ہے وہ کون سی ہستی ہے کہ جنہوں نے سب سے پہلے اذان دی؟ جواب ہے وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ سوال ہے یوں تو اللہ کے بے شمار احکامات ہیں، لیکن بتائیں کہ کلمہ پڑھ لینے کے بعد اللہ کا سب سے پہلا حکم کیا ہے؟ جواب ہے جو انسان کلمہ پڑھ لیتا ہے اس پر سارے احکامات فرض ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک کے تمام احکامات میں سب سے پہلا حکم جس کے بارے میں قیامت کے دن سب سے پہلے پوچھ ہوگی وہ نماز ہے۔ کس مذہب کے لوگ آلو اور پیاز کھانے کو گناہ سمجھتے ہیں؟ جین مذہب کے لوگ آلو اور پیاز کھانے کو گناہ سمجھتے ہیں۔ کون سی سبزی جو گردے کی بیماری کو ختم کر دیتی ہے؟ اروی ایسی سبزی ہے جو گردے کی بیماری کو ختم کر دیتی ہے۔ پیٹ پر بال آنا کس بات کی علامت ہے؟ سستی کی۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی کس دھات کی بنی ہوئی تھی؟ جواب ہے چاندی کی۔ جواب ہے حضرت خولہ بنت مالک بن سلوہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ سوال ہے اسلام میں سب سے پہلے مفتی کون ہوئے؟ جواب ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال اللہ پاک نے سب سے پہلے کس جانور کو پیدا فرمایا اور اس کا کیا نام ہے؟ جواب ہے مچھلی جس کا نام لوتیا ہے اس کو پیدا فرمایا۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ کے کس پیارے نبی کو خواب آیا کہ وہ اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرے؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا کہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کر دے۔ سوال اللہ تعالیٰ نے سب سے آخر میں اپنے کس نبی کو دنیا میں بھیجا؟ جواب سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا۔ سوال ہے اللہ کے نزدیک سب سے طاقتور انسان کون سا ہے؟ جواب ہے اللہ پر توکل کرنے والا۔ سوال ہے ایک شخص کلمہ نہ پڑھنے کے باوجود مسلمان ہو گیا، اس کی کیا صورت ہے؟ جواب ہے دوسرا دین چھوڑ دیا۔ سوال ہے بنی اسرائیل کی طرف سب سے پہلے کن کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا؟ جواب ہے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی طرف سب سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ سوال ہے پورے ہفتے کے دنوں میں اللہ پاک کو کون سا دن پسند ہے؟
جواب ہے ہفتے کے تمام دنوں میں جمعے کا دن اللہ پاک کو پسند ہے۔ سوال ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بتائیں دائیں کان میں اذان کہنی چاہیے یا بائیں کان میں؟ جواب ہے دائیں کان میں اذان دینا اور بائیں کان میں اقامت کہنا مستحب ہے۔ سوال ہے جمعے کے لیے سب سے پہلے غسل کس نبی نے کیا تھا؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ سوال جنت میں لوگ کس زبان میں بات کریں گے؟ جواب ہے عربی زبان۔ سوال ہے حدیث مبارک میں جنت کے پھول کسے کہا گیا ہے؟ جواب ہے بچوں کو۔ سوال ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سے نکاح فرمایا؟ جواب ہے حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا۔ سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سسر کا نام کیا تھا؟ جواب ہے حضرت شعیب علیہ السلام۔ سوال ہے خادم رسول کن صحابی کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ سوال ہے دنیا کا سب سے بڑا رزق کون سا ہے؟ جواب ہے بغیر توبہ کے سو جانا۔ سوال ہے دنیا میں سب سے پہلے روزہ اللہ تعالیٰ کے کس نبی نے رکھا؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام نے رکھا۔ سوال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ننہالی قبیلے کا نام بتائیں۔ جواب ہے بنو زہرہ۔ سوال سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے کس نبی نے خانہ کعبہ پر غلاف چڑھایا؟ جواب ہے خانہ کعبہ پر سب سے پہلے غلاف حضرت اسماعیل علیہ السلام نے چڑھایا۔ سوال ہے طائف میں کون سا قبیلہ آباد تھا؟ جواب ہے بنو ثقیف کا۔ سوال ہے غزوہ تبوک کے موقع پر اسلامی لشکر کی تعداد کتنی تھی؟ جواب ہے 30,000۔ سوال ہے فرشتے اصل میں کہاں رہتے ہیں؟ جواب ہے 7ویں آسمان پر۔ سوال ہے قرآن پاک نازل ہونے کا مکمل عرصہ کتنا رہا؟ جواب ہے تقریباً 22 سال 5 ماہ 14 دن۔ سوال ہے قرآن مجید کے بعد سب سے مقدس کتاب کون سی ہے؟ جواب ہے قرآن مجید کے بعد سب سے مقدس کتاب صحیح بخاری ہے۔
सवाल है कुरान मजीद में वो कौन सी आयत है जो सबसे बड़ी है? जवाब है सूरह बकरा आयत 282। सवाल है कयामत के दिन जो फरिश्ता जमीन को लपेटेगा उसका क्या नाम है? जवाब है हजरत रियाफील अलैहिस्सलाम। सवाल है किस हालत में खुशबू लगाना हराम है? जवाब है एहराम की हालत में। सवाल है किसके पत्थर से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत मुबारक शहीद हुए? जवाब है उतबा। सवाल है किस नबी को कुरान पाक ने उनकी मां के नाम से भी पुकारा है? जवाब है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। सवाल है कुल आयत कुरान पाक की कितनी है? जवाब है हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो की रिवायत के मुताबिक कुरान पाक की कुल आयत की तादाद 6616 है। एक दूसरी रिवायत में 6666 भी आई है। सवाल वो कौन सा पानी खड़े खड़े भी पी सकते हैं? जवाब है जमजम या वजू का पानी। सवाल है कौन सी चीज याद करने वाला दज्जाल के फितने से बच जाएगा? जवाब है सूरह कैफ की आखिरी 10 आयत। सवाल है वो कौन से नबी की उम्र 40 साल कम कर दी गई थी? जवाब है हजरत आदम अलैहिस्सलाम। सवाल है क्या फरिश्ते कुरान मजीद की तिलावत करते हैं? जवाब है सिर्फ सुनते हैं। सवाल है मोहम्मद बिन कासिम का कातिल कौन था? जवाब है साले बिन अब्दुर्रहमान अपने भाई के कत्ल का बदला लिया। सवाल मस्जिद नबवी की जमीन किसने खरीदी? जवाब है अबू अयूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हो ने। सवाल है निजासत की किस्में कौन कौन सी हैं? जवाब है निजासत हकीकी और निजासत हकमी। सवाल है नमाज में कितने फराइज हैं और कौन से हैं? जवाब है नमाज के 6 फराइज हैं। तकबीर तहरीमा, क़याम, किरात, रुकू, सजूद, आखिरी कादा। सवाल है वो सूरतें कितनी हैं जिनकी इब्तिदा या अय्युहन नबी से होती है? जवाब है 1 सूरह अहज़ाब, 2 सूरह तलाक, 3 सूरह तहरीम। सवाल है वो कौन सा गुनाह कबीरा है जिसकी तौबा नहीं होती? जवाब है खुदकुशी की।
جواب ہے وہ کون سی تکلیف ہے جو رحمت ہے؟ جواب ہے جس میں صبر ملے۔ سوال ہے وہ کون سے خلیفہ ہیں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے مانگا تھا؟ جواب ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال ہے وہ کون سے صحابی ہیں جن کو بلیوں کا باپ کہا جاتا ہے؟ جواب ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ سوال ہے وہ کون سی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے صرف آخری امت کو عطا کی؟ جواب ہے نماز پنجگانہ۔ سوال ہے وہ کون سا خطرناک گناہ ہے جس کی توبہ نہیں ہوتی؟ جواب ہے خودکشی، کیونکہ خودکشی کرنے والا توبہ کرنے کے لیے زندہ ہی نہیں بچتا۔ سوال ہے وہ کون سے صحابی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار تھے؟ جواب ہے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے وہ کیا ہے جس میں نہ تو گوشت ہے اور نہ خون، پھر بھی وہ بات کرتی ہے؟ جواب ہے دوزخ۔